जय जगन्नाथ मु दिवाकर दास आपण प्रणाम करुच्ची। आज आपण मानक कहबू जे मनीष अनेक प्रतिकार कर सारा पर धनर अभाव रोचे। तो आज वीडियो आपण मैंने देखिए निजर राशि अनुसार आपण कि भाव में प्रतिकार करेंगे जहाद्वारा आपणकर धनर अभाव दूर होगा सहित वृथा खर्च को रोक। आपड़ जदि कौन संचय करना धन ताहा आप राशि अनुसार प्रतिकार कले निश्चिंत भाव में आपणकर संचय रेखा बढ़। मनीष अनेक प्रतिकार आपणाई सारा किंतु ताहा कौन फलवर्ती होनी किंतु निज राशि अनुसार जदि आप प्रतिकार करती ताहा अतिशय फलवर्ती होता है। तो से निज राशि अनुसार आप करंतु प्रतिकार देखिए आप चमत्कार यार प्रभाव पड़। प्रथम राशि हूँ मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर आपड़ जानते शनि और शुक्रंकर धन पर बड़ भूमिका ग्रहण करते। तेणु संध्या समय आप ओं सं शनिश्चराय नम ए मंत्र को आप निश्चिंत भाव में जप करूँ। मन रखि था प्रतिकार जदि आपणकर धनर अभाव रोचे जदि आपणकर कोई बाटे धन आसबार बाट बंद हो जाए जदि आपणकर धन आसुची हेले खर्च बारंबार एत परिमाण में बढ़ी जाऊँगी आप कंट्रोल बाहर हो जाती। तेणु यही समय भितर आप प्रतिकार करेंगे जो मैंने मेष राशि व्यक्ति विशेष अच्छा से मंत्र जप करेंगे संध्या समय ओं सं शनिश्चराय नम शनि मंत्र जप करेंगे। शनिवार ओस्त गछ मूल सोरिष तेलर दीपटी आप जाली दिं महिला हूँ बा पुरुष हूँ आप निश्चिंत भाव में प्रतिकार करूँ। शनिवार दिन संध्या समय आप ओस्त गछ मूल सोरिष तेलर दीप को निश्चिंत भाव में जालु। आउ खाली से नुहे आपण मैंने शनि को मन भितर ध्यान करूँ। मेष पर द्वितीय राशि हूँ वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर बृहस्पति आपड़ जानते धन आसबार मालिक अटंती। आउ बुध होती वृष राशि धन को स्थिर कर रखती। तेणु बृहस्पति आउ बुधों प्रतिकार आप निश्चिंत भाव में करेंगे। सूर्य को हलदी मिसाई आप जल अर्पण करूँ। वृष राशि व्यक्ति विशेष माने सूर्य को जितेबाला आप स्नान पर सूर्य जल अर्पण कर हलदी मिसाई आप सूर्य को अर्पण कले सूर्यंकर बड़ प्रभाव पड़े। आपणकर बृहस्पति प्रभाव आपणकर वृष राशि जो मैंने अच्छा धन केवे भी आपणकर वृथा खर्च हेबनी। तेणु बुधपाई आप कौन करेंगे ना बुधपाई बुधवार दिन आप गणेश टिके दुब आप समर्पण करूँ बुधवार दिन। आउ पर्स आप दुबटे रखुँ जहाँ गणेश ऊपर आप परदिन से दुब को आप बाहर कर निज पर्स रखिपारे जो दुब को बुधवार दिन आप चढ़े गणेश उपर। ये हूँ वृष राशि व्यक्ति विशेष मानी धनर अभाव दूर करने आप निश्चिंत ये भाव में प्रतिकार करूँ। तापर राशि हूँ मिथुन राशि। मिथुन राशि चंद्रमा आउ मंगल धनर निर्धारक अटंती। तेणु सकाळु हनुमान चालीसा नियमित पाठ करूँ। जो मैंने मिथुन राशि अच्छा से मैंने घरे सुंदरकांड आयोजन करूँ घर टी पूजा अर्चना करूँ घर नकारात्मक शक्ति दूर करने आप मिथुन राशि एवं 2024 बहुत अशांति जीवन यापन करुवे धन आसबार बाट ठीक से खोलु न। तेणु से आपण मैंने यही प्रतिकार करूँ घरे सुंदरकांड पाठ आयोजन करूँ। स्क्रीन रे चली नंबर रे आप निश्चिंत कॉल करूँ जदि आप घरे आप सुंदर कांड पाठर आयोजन व पूजा अर्चना करने चाहती आम सहित जोगाजोग करूँ। आपण घरे आम पहुँचू टीम सहित आपण घरे निश्चिंत भाव में सुंदरकांड पाठ हो पार। जदि आप न करें निश्चिंत निजे निजे पाठ कले अतिशय शुभ होता है। ता सहित आपण मन रखि था आप घर किसी गंगा जल आउ निज जल माने घरे जो जल आप कूअर हो ट्यूबवेल रू हो एवं तो कूଅ ना आप से जल को शुद्ध भाव में ता देहरे आप अगरु टिके आउ चंदन टिके आउ तो सहित आपण कर्पूर टिके पकई आपण शिवं मंदिर को नहीं जातु और से जल शिव को स्नान कर दियंतु। निश्चिंत भाव में यह मिथुन राशि में अतिशय शुभ हम। तापर राशि हूँ कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर शुक्र रवि यह होती ग्रह होती इम्पोर्टाट जहाँकि धन कारक अटंती। तेणु नियमित आपण संध्यारे माँ लक्ष्मी स्तोत्र पाठ करूँ जो स्तोत्र आप जानते नमस्ते तो महामाय त्रिपीठे सुर पूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते यही मंत्र को आप पाठ करूँ। आउ तो सहित लक्ष्मी पूजा संध्या समय करूँ। दुकान में जब कर्कट राशि वाला दुकान बिजनेस कर लक्ष्मी को निश्चिंत भाव में स्मरण करूँ। आ प्रथम धन जो बोईनी आम कहूँ प्रथम ग्राहक लक्ष्मी को स्मरण कर ड्रे रखुँ। संध्या समय लक्ष्मी को ही पाठ करूँ मंत्र जप करूँ मंत्र पाठ करूँ। कर्कट राशि पर आप जानते सिंह राशि। सिंह राशि आपण बुधों बिना धन केवे आसेनी सिंह राशि। तेणु बुधवार आप निश्चिंत दुब गणेश को अर्पण करूँ। जो मैंने सिंह राशि व्यक्ति विशेष रहिले से दुब को निज पर्स रखिए सिंह राशि धनर अभाव रही। आ बुधवार
ଆପଣ ଲଡ଼ୁ ଟିକେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରଖି ମଧ୍ୟ ଲଡ଼ୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପକାଇଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ସୋମବାର ଏ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ବହୁତ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଗରିବ ଲୋକ ଏତେ ବସ୍ତ୍ର କୋଉଠୁ ଆଣିବ। ତେଣୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। କାହିଁକିନା ବଡ଼ ଲୋକିଆଙ୍କର ବଳ ଟଙ୍କା ଓ ପଇସା, ଗରିବର ବଳ କେବଳ ତା ପ୍ରଭୁ ଭରସା। ତେଣୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଲଡ଼ୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ସକାଳେ ଉଠିକି ଗଣେଶଙ୍କୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୁବ ସମର୍ପଣ କଲେ ସିଂହ ରାଶିର ଧନର ଅଭାବ ରହେ ନା। ତା ସହିତ କନ୍ୟା ରାଶି, ତାପରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଧନର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଯେଉଁମାନେ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ମିଠା କିଣି କିଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନକାରୀ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ। ତାପରେ ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ରବି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଧନର ଦେବତା। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ରବିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ହାତ ଯୋଡ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଠି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ କରି। ଯାହା ତୁଳା ରାଶିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧନକୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ରୋଜଗାର ହେବ ଏ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ ପରେ ପରେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ତାପରେ ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ହେଉଛି ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଚାରା ଖୁଆନ୍ତୁ। ନିଜ ଓଜନର ଯଦି ଚାରା ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହେ ନା। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଓଜନ ସେତିକି ଓଜନରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାରା ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ମୁଦିକୁ ଆପଣ ଯଦି ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅନେକ ଜାଣିପାରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏପଟୁ ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେପଟୁ ଦୁଇଟା, ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ପିତ୍ତଳ ମୁଦିକୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ତାପରେ ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଶନି। ତେଣୁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଓଂ ଶୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମ। ଓଂ ଶୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏ ବର୍ଷ ଆସିବ। ତାପରେ ରାଶି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଶନିବାରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ପିପଳ ଗଛ ମୂଳରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଳନ୍ତୁ। ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଯେଉଁମାନେ ସୋରିଷ ତେଲ ଜାଳନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାଶି ହେଉଛି ଧନ ପରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ହଳଦୀ ପକାଇ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ହେଉଛି ଶେଷ ରାଶି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ 12 ରାଶିର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ତେଣୁ ଶନି ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧନର ଦେବତା। ଆପଣ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ଘରେ ଗୋଟେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ନିଜେ ନିଜେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶନିଙ୍କର ଏବେ ଧନ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଥିବ ବା ଏବେ ଧନର ଅଭାବ ବହୁତ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଥିବ। ଆଗରୁ ଯାହା ବିଜନେସ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ଅବନତି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧନର ଅଭାବ ଥିବ ମୀନ ରାଶି ମାନେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସବୁବେଳେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେହ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟ ମୀନ ରାଶିଙ୍କର ରହିଥିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବଜ୍ରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯଦି ଏହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କର ଧନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି, ଆଉ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆୟ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥିବା ଯେତିକି ଆପଣ ଆତ୍ମୀୟ ଭାବନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟର କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କ୍ ପଠାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ତା ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ଥିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ। ଏହି ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିକାର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।
जय जगन्नाथ। धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त नरहरि। जदि आपण मानक धन कौन गरीब असहाय रोगी मानक सेवारे लगी पारिला जानतु आपणकर रोजगार सार्थक हो गला। आपणक धनर मध्य बहुत महत्व रहिला। तो आज आपण माने जदि चाहूचंती आपणकर से धन महत कार्य लागू जेमिति कि आमे गोटे आम्बुलांस करिचु जो आम्बुलांस प्रतिदिन किछि असहाय रोगी मानक मेडिकल रे पहुंचाए किछि गरीब अनाथ शिशु मानक मध्य आमे वस्त्र दान करू किछि रोगी मानक पाखरे पहुंचू जो माने बहुत रोगरे पीड़ित से पाखरे आमे किछि अर्थ आ गरीब लोक मानकू सहायता प्रदान करू। ये किछि दिन पूर्व आपण माने सहयोग कले आमे मध्य किछि कंबल असहाय मानक पाखरे जाई पहुंची बांटी थिलु। आपनकु कृतज्ञता ज्ञापन करने सहित जदि आपण चाहूचंती आपणक धन आम द्वारा कौन महत्व कार्य लागू तो स्क्रीन रे चली नंबर रे निश्चिंत आपण कॉल करंतु। आउ आपणक विवाह वार्षिक आपणक पिला मानक जन्म रे श्राद्ध रे जदि आपण दान करने को चाहूचंती आपणक पुओ नाम रे झियो नाम रे स्त्री नाम रे निश्चिंत भाव में आपण दान करें। स्क्रीन रे चली नंबर रे आपण कॉल करंतु आमे दबु आपणको फोन पे नंबर जो फोन पे नंबर रे आपणकर दान पहुंची पारिबा। निश्चिंत भाव में आपणकर दान क्यों कार्य लगुच तार मध्य वीडियो करी भाव दिवाकर चैनल रे आमे निश्चिंत भाव में पकेबू। आपण देखि निश्चिंत खुशी हेबे। तो आपणक पुओ झियो विवाह वार्षिक जन्मदिन रे जदि आपण चाहूचंती आपणकर दान महत्व कार्य लागू तो सेही शुभ दिन मानकर आपण कॉल करी आमको फोन पे नंबर मागी पारिबे। आ आम्भे माने आपनको फोन पे नंबर दबु जो नंबर रे आपण सहयोग राशि पठाई पारिबे। निश्चिंत भाव में आपणकर धनर सार्थकता हेबो।